Se dice que unas 200.000 mujeres, algunas niñas de entre 14 a 16 años, fueron esclavizadas por toda Asia durante la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército japonés. Las estadísticas dicen que solo una de cada 4 de esas mujeres y niñas sobrevivió. El 14 de agosto se conmemora a estas mujeres, ya que fue este día, pero en 1991, cuando Kim Hak-sun, con 74 años, contó su historia, después de 50 años en completo silencio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur estaba bajo el régimen japonés. Se llevaban a los estudiantes, jóvenes, hombres, para ser soldados del ejército. Pero no solo ellos eran raptados. Kim Bok-don fue obligada a salir de casa con 14 años, bajo la amenaza de acabar exiliada de Corea del Sur junto a su familia, y con la promesa de ir a trabajar en una fábrica de uniformes, de la que volvería a la edad de casarse. O eso le contaron a sus padres, porque a cambio obtuvo los peores 8 años de su vida, en los que sería obligada a satisfacer las necesidades de los soldados que formaban filas todos los días, uno detrás de otro. Al finalizar la jornada, serían revisadas por un médico. Pero esto no solo pasó con mujeres de Corea del Sur, también le pasó a holandesas, mujeres chinas, filipinas e incluso mujeres japonesas también. Hilaria Bustamante, raptada por 3 soldados japoneses con 16 años al volver de trabajar en el campo. Estelita Dai, raptada en su pueblo con la excusa de parecer sospechosa. Wei Xiaolan, raptada con 20 años y que huyó, pero quedó embarazada. Al reconocerlo públicamente, nadie quiso casarse nunca con un hijo con ese pasado. Y es que cuando fueron liberadas, cuando la guerra terminó, su dolor no cesó. Muchas tuvieron que guardar silencio por miedo al rechazo y la discriminación, incluso de sus propios familiares. Estas mujeres siguen actualmente en lucha porque no se cambie la historia, porque se cuente su verdad. Por la lucha que realizaron se empezó a tener un reconocimiento, se empezaron a poner diferentes estatuas en honor a estas mujeres. Esto no gustó a Japón, así que empezó a hacer pactos con los diferentes países. Con Corea del Sur, por ejemplo, llegó a un acuerdo económico en el cual, por supuesto, las mujeres no estaban de acuerdo. Muchas se quejan de que estos pactos se hicieron a las espaldas de ellas, las cuales habrían estado encantadas de ofrecer una solución. Solución que en la mayoría de casos es un perdón oficial por parte de Japón. Son muchas también las personas que han empezado a apoyar su lucha. Una de ellas ha sido Kim Kun-suk, la autora de Hierba, la cual se entrevistó con Lee Ok-son, raptada siendo una niña de solo 15 años. La autora no quería ahondar más en los actos que vivieron, quería saber cómo fue su niñez, su vida después de la guerra. Los soldados japoneses en su obra no tienen rostro, porque podrían ser cualquier persona. Ese es uno de los estragos de la guerra. Las escenas violentas se tiñen de negro. Ya estamos muy expuestos a la violencia. La autora no necesita generar más imágenes que la alimenten. Ante la razón de que la obra se llame Hierba, la autora contestó: por la influencia del confucianismo, las mujeres suelen ser descritas como flores. Sin embargo, en aquella época no fueron tratadas como tales, sino como hierba. Procedentes de las clases más pobres, fueron pisoteadas por las autoridades, pero ellas, como hierba que eran, resistían y se levantaban una y otra vez. La hierba simboliza la voluntad de esas mujeres por vivir. He tenido el honor de entrevistar a esta autora durante su estancia en Barcelona, aunque antes les quiero dejar unas palabras de Lee Ok-sun y por supuesto animarles a leer Hierba, que es el relato de esta superviviente contada con la mayor de las sensibilidades, el cual además he tenido el placer de tener firmado por parte de su autora. De verdad, muchísimas gracias y espero que disfruten de la entrevista. 이옥턴이라고 합니다. 우리가 양부가 아닙니다. 제 나라가 없을 적에 태어났기 때문에 고생을 많이 했죠. 좋은 일은 없지. 양부가 아니고 우리는 강제노동인데 강제로 끌려갔는데 왜 우리가 양부가 돼야 되는가?
Vale, lo primero, muchísimas gracias de verdad por recibirnos. Aman, hay otras viñetas aquí, buscarnos un huequito para nosotros. Y por otro lado, muchísimas gracias también por acercarnos a lo que es la realidad de la guerra de Corea, que es algo que realmente en Occidente desconocemos un poquito. 먼저 저희 북투버인 망가시 otras viñetas를 먼저 인터뷰 허락해 주셔서 감사드리고, 그리고 이 작품을 통해서 저희가 많이 생소해하고 잘 모르는 한국 그 식민지 시절에 또 2차 세계대전 후의 내용을 알게 해주셔서 감사합니다. 네, 초대해 주셔서 감사합니다. Gracias por la invitación. La primera obra que vimos en España es Namuk. Realmente en esta obra, esta fue publicada primero en Francia, ¿puede ser? 스페인에 처음으로 그 출간된 책이 나목인데 먼저 프랑스에 이게 출간되었죠? 네, 맞습니다. 한국에서 출간되고 그 다음에 프랑스에서 출간됐습니다. Sí, primero fue publicado en Corea y luego en Francia. ¿Y cómo fue todo lo que es el proceso de crear la obra a nivel información? Porque al final está basada en una novela, entonces me gustaría saber un poquito cómo fue de Namok. 이 나목 책의 작품에 어떤 다른 소설을 근거해서 이제 만드신 작품인데 그 처음에 아이디어 과정과 그리고 나중에 집필을 하시는 거와 그 출간 과정이 어땠는지 좀 설명을 부탁드려도 될까요? 저는 역사에 대해서 관심이 굉장히 많은 사람인데 특히나 이제 전쟁과 일제강점기에 대해서 관심이 많습니다. 그런데 그 중에서 역사에 대해서 그 전쟁 시기에 박수근이라는 화백이 살고 있었는데 굉장히 불행하게 살다가 돌아가셨어요. 그래서 그분에 대한 인생에 대해서 그분의 인생과 그리고 그분의 그림에 대해서 제가 그래픽 노블로 만들고 싶었는데 그 과정에서 박완서 선생님의 첫 작품인 소설가 박완서 선생님의 첫 작품인 나목을 읽게 되었어요. 그래서 이 두 분의 만남이 소설화된 나목을 그래픽 노블로 만들면 참 좋겠다. 왜냐면 그 안에 굉장히 많이 제가 공감대를 많이 느꼈기 때문에 엄마와 딸의 관계라든지 그래서 작품을 하게 되었죠. Sí, tengo mucho interés en la historia y sobre todo en las guerras y más durante el periodo de la invasión japonesa de Corea, ¿no? El pintor Park Soo-won pues ha tenido una vida muy dura y muy difícil, y a partir de su vida quería crear una novela gráfica, y al mismo tiempo me encontré con la novela del escritor Park Wan-son, esta novela Namok. Entonces ahí del relato pues tenía mucha simpatía, y había muchas partes de la historia que donde podía sentir simpatía, y de ahí pues la creación de esta novela gráfica. Ayer en la presentación comentaba que lo que es el tema de la Segunda Guerra Mundial, en concreto el tema de la mujer de Consuelo, ya estamos hablando de Hierba, no era algo que ella viera cuando era joven, ¿no? en lo que es el aula, en el colegio. 어제 책 소개하는 시간에 풀 책을 소개하는 시간에 2차 세계대전을 통해서 이 위안부 희생자들이 소개되고 교육되는 그 내용이, 학교에서 배우시는 그 내용이 실제 상황에 하고는 맞지 않다고 말씀을 하셨는데, 그러니까 학교에서 교육한 내용이 실제하고는 많이 맞아떨어지지가 않는다. 학교에서 교육한 내용이 아니라 사실은 학교에서 거의 배우지 못했죠. 일본군 위안부 피해자에 대한 이야기를 배우지 못한 것은 왜 그러냐면, 그때까지 또 증언자가 1991년에 김학순 할머니가 처음으로 공개 증언을 하셨어요. 그러니까 그 이전에는 일본군 위안부에 대해서 우리가 학교에서 교과서에서 배우지 못했죠. 그렇기 때문에 몰랐죠.
No es que no concuerde el contenido de la educación con este tema de mujeres de consuelo de la Segunda Guerra Mundial. Es que el primer testimonio de la víctima de las mujeres de consuelo lo tenemos del año 1991. Entonces, en mi infancia, cuando yo era estudiante en la escuela, este tema pues no se enseñaba simplemente. Actualmente entonces sí que hay un cambio en lo que es el tema educativo en Corea, y si se da esta parte, porque por ejemplo ahí sí que tenemos un choque de cultura, ¿no? Porque realmente aquí no vemos esa parte. 사실 이 스페인에서는 뭐 아시아의 역사나 문화나 또 한국 전쟁, 일제 강점기 그런 내용을 거의 안 건드린다고 봐야 될 것입니다. 근데 한국에는 이제 와서는 그 91년도에 첫 증원 이후에는 학교에서 더 이 주제를 다루고 교육에 포함을 하고 있나요? 그렇죠. 그러고 있어요. 네. Sí, sí, la educación coreana pues ha cambiado mucho y ya incluye este tema. Pues, por ejemplo, aquí hay un boom del manga, un boom de todo lo que es el Japón, ¿no? Hay muchas convenciones y vemos incluso una falta de información, porque una forma en la que las personas en España, en lo que es la cultura otaku, muchas veces se puede encontrar la representación de la bandera imperial japonesa. Entonces, eso realmente es algo que puede chocar para una persona que viene de Corea del Sur, el encontrarse, por ejemplo, en una convención de manga y ver la bandera imperial japonesa como algo que representa a estas personas. 여기 스페인에는 이제 망가 붐이 생기기 시작하면서 망가 붐, 이 망가가 또 주로 일본에서 오는 거 아니겠습니까? 그래서 일본이나 그 아시아의 전반적인 역사의 정보는 없이 망가만 들어와서 이렇게 팬들이 생기고 또 오타쿠 알아요. 오타쿠라는 이런 문화도 들어오고 그런데 이런 망가가 많은 그 일본 제국 시기의 제국 시기의 깃발, 그 깃발 문양의 상징 밑에 이제 망가가 많이 표현되는데 이런 것을 보실 때 이제 작가님이시라든지 아니면은 동양에서 와서 이런 이미지를 봤을 때 많이 당황스럽겠네요. 일본의 망가를 읽거나 좋아하는 것은 저는 좋은 일이라고 생각해요. 왜냐면은 중요한 거는 정말 문화적인 교류를 하는 것은 정말 중요하다고 생각하기 때문에. 하지만 역사를 잘못 표현하거나 역사를 부정하거나 역사의 진실을 수정하거나 그거는 굉장히 위험한 일이죠. 왜냐하면 그것은 한국과 일본만의 문제가 아니라 그 당시에 동남아시아의 많은 국가의 여성들이 그리고 다른 젊은 청년들이 그리고 많은 사람들이 피해자였고 희생자였고 학살과 그리고 또 여성들이 강제 성노예를 생활을 하였고 그 이후의 삶도 피폐했었고 그로 인해서 그렇기 때문에 이것은 단순히 한국과 일본 외교의 문제가 아니라 현재 상황까지 오는 그런 문제. 그러니까 만화가들도 망가를 창조하는 망가가들도 역사 공부를 해야 되고 만약에 그런 거를 다룰 때는 충분히 나셔널리스트의 입장에서 작품을 하는 것이 아니라 그런 것이 중요하다고 저는 생각을 해요. El hecho de gustar y amar manga de Japón, eso es bueno, Todo tipo de intercambio, interacción cultural, eso es positivo. Pero lo que está mal es negar un hecho histórico, una verdad histórica, negacionista o revisionista. Esta actitud de negar y revisar, modificar la verdad, eso es peligroso. No solo con Corea, sino todo este tema afecta no solo a Corea, sino a muchos más países de sudeste de Asia, ¿no? De ahí surgieron muchas víctimas de muchas violaciones, de violación de derechos humanos de muchos países. Entonces esta relación no solo es entre Corea y Japón, sino Japón y varios países, ¿no? Entonces un autor de manga
cuando vaya a tratar este tema de esa época de la Segunda Guerra Mundial y previamente, época previa, cuando vaya a tratar este tema, pues necesita hacer una investigación, estudio previo de historia y no solo realizar su trabajo de manga desde el punto de vista nacionalista, sino un punto de vista más histórico. 그렇기 때문에 위험하다는 거죠. 그래서 일본 망가가들뿐이 아니라 그 망가를 읽는 그리고 서양인들도 역사를 알아야 돼요. 역사를 알아야 되고 그래서 공부를 해야 되고 관심을 좀 더 깊이 가져야 되고 그러니까 그 망가만 볼 것이 아니라 그 뒤에 있는 배경의 그 역사와 사회와 그런 거를 공부를 해야 돼요. 그래서 신사참배 같은 경우도 마찬가지로 그거랑 같은 얘기죠. 신사참배가 사실은 전쟁의 영웅이 아니고 제국주의의 그 저기잖아요. 그렇기 때문에 그런 것들을 알아야 돼요. 저는 프랑스에서도 그 고운기 그 일본의 기를 가지고 이렇게 티셔츠를 만들고 막 이런 거를 입고 막 이렇게 모자 쓰고 그런 거 보면 굉장히 위험하다고 저는 생각을 해요. 왜냐면 사람들이 모르고 하는 건데 몰랐을 때는 그거에 대해서 최소한의 관심을 가지고 알아봐야 된다고 저는 생각을 해요. 무조건 받아들이는 것이 아니라 유행이라고 무조건 받아들이는 것이 아니라 한 번 더 찾아보고 Precisamente por eso me decía que es peligroso, que igual que estas reverencias que hace en el santuario templo de Japón, en general shintoísta, pero concretamente lo de Yasukuni, ¿no? Yasukuni santuario, claro, para los japoneses lo interpreta como reverencia al templo o santuario de sus héroes de guerra, pero para los otros, para las víctimas, no son héroes de guerra, son criminales de guerra. Por eso en Francia, cuando la autora ha estado en Francia viviendo y ve este símbolo de la bandera imperialista de Japón en las camisetas, en los gorros, le da la impresión, le da la sensación, le hace pensar, esto es peligroso. Entonces, los europeos igual, los de aquí, no simplemente recibir una cultura o una cosa, es bonito, aceptarlo, no. Antes de aceptar, pues se debería informar del caso, de la historia, se necesita una información y hay que estudiar, un proceso de aprendizaje antes de aceptarlo tal cual. Y en cuanto a lo que es la concienciación de lo que es el pueblo coreano respecto a las mujeres de consuelo y en general a todo lo que sucedió, hay por ejemplo una autora llamada Iris Chan, ella creó un libro llamado La violación en Nankín. Ella comentaba que a diferencia de lo que es el pueblo judío, que sí que luchó mucho para que se reconociera los actos de Alemania sobre el pueblo, en cambio China, el tipo de personalidad que tiene la persona china es más de intentar esconderlo, de que eso no pase, de que un silencio y de olvidar. Y de que quizá por eso lo que pasó respecto a Japón no ha sido algo que haya llegado a mucha más gente. ¿Ella considera que Corea compartiría este pensamiento con China? 이제 한국 사회에 이러한 식민지 시대의 일본 위안부 제도 이러한 이제 사회적인 인식화와 더불어 이비스 찬 지나노 Sí. 이비스 찬이라는 이제 중국 작가가 난징의 대학살인지 난징의 성폭력에 대한 그러한 책을 쓰고 거기에 이제 표현하기를 유대인들이 독일의 그 잔인성을 역사의 잔인성을 알리고 노력하고 투쟁한 것에 비해서 중국은 난징은 이러한 일본의 그 잔인성을 숨기고 잊어버리고
그래서 많이 알려지지 않았다고 말을 한 적이 있어요, 이 작가가. 그래서 한국 사회도 이런지 난징처럼 이제 중국처럼 오히려 숨기고 잊어버리려고 덮으려고 애를 쓴 것인지. 그렇지 않아요. 그렇지 않아요. 이제 한동안은 사실은 증인 일본군 위안부, 그러니까 성노예자들은 사실은 이 여성들은 굉장히 오랜 동안 그 비밀처럼 가슴에 깊이 오랜 동안 가지고 있을 수밖에 없었던 게 사회적인 분위기 때문이었죠. 그렇지만 한번 그 용기를 내서 김학순 여사와 다른 많은 여성들, 한국뿐이 아니라 필리핀이나 말레이시아나 다른 여성들이 그 김학순 여사가 이제 커밍아웃 한 거를 보고 드디어 당신들도 용기를 내서 이제 밖으로 세상으로 나오게 되셨단 말이죠. 그리고 증언을 이야기하고 공개적으로. 그러면서 세상이 알게 되고 많은 그 활동 단체들이나 여성들이나 학생들, 시민들이 분노하고 그랬기 때문에, 그리고 그 이후로 계속 운동도 지속되어 오고 있고, 그렇기 때문에 중국처럼 뭐 숨기거나 그렇지 않아요. 예. No, pues no está pasando lo mismo en Corea, la situación no es la misma. En Corea, a ver, al principio estas mujeres víctimas del consuelo, pues lo guardaban por sí mismas como secreto, ¿no? Lo guardaban y no lo decían. Pero una vez que apareció, o sea, lo guardaban y no lo decían por el ambiente social también, sí, lo es. Pero una vez que se tuvo un primer testimonio en 1991, pues a partir de ese testimonio, pues salieron muchas más mujeres para apoyar y para testificar lo mismo, su experiencia. Entonces salió a la luz del mundo, y en Corea ahora muchas asociaciones, muchos feministas, y continuamente se está llevando a cabo actividades, movimientos para concienciar y para dar a conocer esta información, ¿no? 반면에 일본이 부정하고 역사 교과서에서 그 부분을 지우고 그러죠. Y en contrario, es en Japón que está negando ese hecho histórico, lo negando y lo borra, o sea, incluso quieren borrar más del texto de las naciones. 그런 부분은 독일하고 굉장히 상반되죠. En ese caso, pues sí que sería muy en actitud muy contraria de Alemania. Alemania ya, ¿no? Sí, de hecho hay incluso algún manga en Japón llamado Hadashi no Gen. Esa obra no solo representaba lo que era el sufrimiento del pueblo japonés con el tema de lo que es la bomba nuclear, todo esto, sino que era una obra muy crítica con el propio gobierno japonés, y contaba incluso cómo se trataba al pueblo coreano y chino como clase obrera, y es una obra que se intentó tener en aulas en Japón, e incluso se empezó a retirar y a prohibir para que no se pudiera acceder a ella en el propio Japón. 그 하라시노 햄이라는 이제 망가 작가가 있는데, 그분의 경우 그 일제강점기와 2차 세계대전 동안에 있었던 그러한 일본의 행위를 바로 알리고자 아주 그 행위에 대해서 비판하고 그리고 이러한 작품을 만들어서 일본 교실 내에 교육 자료로 사용하도록 이제 도입하려 하던 참에 일본 정부의 저항이 아주 셌다고 합니다. 그러니까 모든 일본 망가가나 모든 일본 작가들이 우익은 아닙니다. 우익은 아니고요. 저도 일본 친구들이 있고 일본 사람들을 알고 있는데, 그분들은 좀 다른 시각을 가지고 있고, 그분들이 오히려 당신들의 역사에 대해서 잘못된 역사에 대해서 인정을 하고 그러고 있어요. Sí, no todos los autores no todos los japoneses son ultraderechistas, ¿no? La autora tiene muchos amigos japoneses que reconoce la verdad histórica y lo conoce y lo reconoce.
Y ya centrándonos en hierba y cómo ha sido recogida en Corea, cómo ha sido recibida en Corea, porque sí hemos podido ver desde fuera que a veces idols o personas famosas de Corea que han tenido alguna relación con el feminismo, han leído algún libro o se han juntado con determinadas personas, han sido criticadas desde Corea. Su obra y lo que es el movimiento de las mujeres, mujeres de consuelo, ¿está enmarcado en Corea dentro del feminismo o se ve como algo aparte y no es tan criticado el acceder a esto? 이제 이 출간된 풀, 이 책이 한국에서 어떤 이제 반응이 있었는지에 대해서 여쭙고 싶은데, 저희가 이제 한국 밖에 이 외국에서 밖에서 봤을 때는 한국 문화의 뭐 아이돌 같은 아이돌이든 뭐 스포츠 선수든 이렇게 페미니즘을 조금 표현했을 때 한국 사회가 좀 이렇게 비판적으로 나온 것을 이 밖에서는 볼 수 있었거든요. SNS를 통해서 이렇게 이제 볼 수 있었는데, 이 풀의 작품은 한국 사회에도 내나 이렇게 페미니즘 운동의 한 부분으로 보여지는지 아니면 그거와는 별개로 책이 다루어지는지 궁금합니다. 저는 같은 연계로 보고 있고요. 연계를 보는 것 같아요. 국내에서도. 그러니까 2017년에 일본군 위안부 기림일에 8월 14일에 이 책이 처음 한국어로 출간이 됐었는데, 당시에 굉장히 많은 언론들이 다뤄줬고 인터뷰도 제가 굉장히 많이 했었고요. 그리고 이제 아무래도 계속 관심을 갖고 보는 것들이 또 해외에서 이렇게 계속 출간이 되고 있고, 여러 나라에서 또 상을 많이 또 받았어요. 다행히도. 그래서 국내에서 계속 다시 이슈가 되고, 또 이것이 그냥 일본군 위안부 피해자들의만 이야기가 아니라 전반적인 사회 문제도 다루고 있고, 또 현재 여성들과도 관련성이 있기 때문에 또 저라는 인물이 들어가서 현재 그 여성들을 대표해서 같이 또 이야기를 나누잖아요. 이 역선 할머니와. 그렇기 때문에 페미니즘하고 당연히 연관성이 있고 같이 이렇게 보는 것 같아요. 그래서 도서관 학교 학생들, 학교 도서관 선생님들이, 젊은 선생님들이, 그리고 학생들이 들과의 만남도 꽤 많아요. 네. Sí, este libro Hierba también se ve como una parte del movimiento feminista. Se está viendo, se está siendo bien visto como parte del movimiento feminista en Corea. Este libro se publicó en el año 2017 en Corea y hubo mucha valoración y por parte de los medios de comunicación, y la autora tuvo muchas entrevistas. Y el interés continuó, y el interés por este libro continuaba porque después empezó a traducirse a otros idiomas, empezó a publicarse en el extranjero. Como este libro no solo trata a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, sino también trata la violencia hacia la mujer en la sociedad actual. Por eso que el tema es muy actual y está visto como parte del movimiento feminista, y en las bibliotecas podemos observar muchos profesoras jóvenes con sus estudiantes en las bibliotecas buscando este libro. Todavía es muy usual. ¿Se esperaba el boom a nivel fuera de Corea? ¿Se esperaba este impacto? 이 책에 해외에서 이 높은 호응도를 상상하셨나요? 기대하셨었나요? 전혀 못했어요. 저는 그냥 한국에서 당시에 굉장히 힘들게 작업했기 때문에 당연히 한국에서만 무사히 잘 나오면 좋겠다라고 생각을 했는데, 막 책이 혼자 살아서 막 이게 돌아다니는. Para nada, que le costó mucho trabajo a terminar este libro y solo esperaba tener alguna respuesta positiva en la sociedad, en el país, en la sociedad coreana, pero luego el libro por sí mismo vivo pues se iba traduciendo en otros idiomas y se iba popularizando en otras partes del mundo. Qué bueno. ¿Y tiene algún proyecto
actual? Y si es así, ¿es del mismo tema? ¿Quiere seguir lo que es ahondando los mismos temas que ha ido tocando previamente? ¿O quiere ir hacia otros lados, otros géneros, otras historias? 이제 앞으로 혹시 지금 시작한 프로젝트가 혹시 있으신지 있으시다면 그 프로젝트나 아니면은 아직 시작은 안 하셨지만 이제 향후 시작할 그러한 그 프로젝트에 지금까지 다루어 오신 이러한 전쟁, 여성 피해 이러한 주제를 계속 더 깊이 파고드실 예정인지 다른 주제를 다루실 예정인지. 저의 모든 작품은 사실은 역사적인 것과 사회적인 부분이 녹아 들어가 있고 그리고 저의 오토비오그래피가 들어가 있어요. 그러니까 조금 있든지 많이 들어갔든지 아니면 제가 등장을 하든지 간접적으로 아니면은 이게 직접적으로 등장을 하든지 뭐 이런 것들이 있는데 지금 이제 이헤어바 출간 이후에 2권이라고 볼 수 있어요. 거의 시리즈라고 저는 생각을 하는데 그 다음 후속편이라고 생각을 하는데 우리 출판사 헤제어바 북스에서 이제 내년에 아마도 출간을 할 건데 영어로는 The Waiting이라고 이제 우리나라 역사에 대해서 역사 전쟁 시기에 이산가족에 대해서 작품이 한국에서는 출간이 되었고 영어로도 그리고 다른 나라에서 몇 군데서 이제 다시 출간이 됐어요. 네. Sí, todas mis obras, pues todas mis obras entrelaza historia, sociedad y parte de mi propia autobiografía directa o indirecta, que pueda aparecer ella directamente o indirectamente, ¿no? Ya hay un segundo libro publicado, que podría decirse como Hierba 2, más o menos. Ya hay un libro publicado en Corea y próximamente será publicado en España a través de la editorial Reservoir Books, que se titula The Waiting. ¿Espera? Una espera, o The Waiting, que trata las familias separadas, las familias coreanas separadas debido a la guerra de Corea del Sur. Ya para terminar, ya la dejo tranquila, ya la dejo descansar. ¿Tiene alguna influencia en cuanto al arte? Ya sabemos que lo que es a nivel narrativo, las entrevistas, todo lo que es los documentales incluso que comentaba en la presentación, pero a nivel artístico, ¿hay alguna influencia en concreto que haya tenido? 이제 작품을 하시는 데 있어서 예술적인 측면에 있어 뭐 특정 영향을 받았다고 했다고 말씀하실 수 있는 부분이 있을까요? 저는 전반적으로 많은 예술가들에게 보고 다 영향을 받는 것 같아요. 그러니까 어떤 작가를 말씀드리긴 어렵고 만약에 예를 들어서 어제 잠깐 가우디의 사그라다 파밀리아에 갔었는데 예를 들자면은 가우디가 콜론 같은 거를 작품을 했을 때 자연의 이미지에서 많이 폼을 형태를 이렇게 또 영향을 받았더라고요. 그래서 저도 뭐 자연이나 가우디의 작품이나 피카소의 작품이나 어떤 그런 작품들을 보고 굉장히 많은 인스피라시오, 영향을 받아요. 너무 멋진 것 같아요. Pues no podría mencionar un nombre concreto de autor o de un estilo artístico concreto que haya recibido influencia, sino es difícil mencionar un nombre concreto, ¿no? Pero ayer estuve visitando un poco de obras de Gaudí, estuve en la Sagrada Familia, entonces estas columnas de curva que hace Gaudí es inspirado por la naturaleza, pues la autora ama la naturaleza y también sería una influencia, ¿no? Nos fijaremos en futuras obras a ver si vemos a Gaudí. 다음에 출간될 이제 작가님의 작품에서 가우디의 영향이 보이는지. 가우디, 피카소, 호안 미로, 스페인 작가들 다 좋아합니다. 예. Me gusta todos los artistas españoles. Increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta
hasta aquí el vídeo de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a Reservoir Books, que es la línea de Penguin Random House, y por supuestísimo a Kim Kun-suk por haber hecho posible esta entrevista. Ojalá todos hagamos un esfuerzo y pongamos un pedacito de nosotros para que esta horrible situación que se vivió no se olvide y que la lucha de estas mujeres perdure por siempre. Muchísimas gracias a todos, no olviden suscribirse y dejar abajo algún comentario que nos ayuda muchísimo para el canal. Muchas gracias y nos vemos en el resto de redes sociales.